for today's video, guys. Matuturuan kita ng Bisaya. Tuturuan din ako mag-Bicol. Unsa. Saan ka pupunta? Bisaya. Yan, Bisaya. Asa ka mo adto? Asa ka mo adto karon? Asa aama adto karon? Asa ka mo adto? Asa ka mo adto karon? Sa Bicol naman. Saim ka Saim ka maduman. maduman. Saim ka maduman. Alright. Yan din na play. Unsa man karon eh?